السلام عليكم متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في لقاء آخر. Donc اليوم غادي نديرو la correction de deuxième contrôle dans le premier semestre pour la troisième année collégiale. Donc on va commencer par le premier exercice. Donc relier par une flèche l'expression de la colonne A. Donc la colonne A كما كتلاحظوا فيها des termes avec celle qui convient dans la colonne B. Donc la colonne B فيها des définitions. دائما باش تسهل عليكم هاد التمرين كنقراو لي ديفينيسيون هما الاولين عاد كنقلبوا على لو تيرم qui convient. Donc هنا la première définition, donc on a des vaisseaux sanguins microscopiques. On sait bien qu'on a trois vaisseaux sanguins, les huma les artères, les veines et les capillaires sanguins. Donc on a les capillaires sanguins dans la colonne A. Puis le deuxième ou la deuxième définition, c'est un phénomène actif permettant l'entrée de l'air. Donc c'est bien sûr c'est l'inspiration, inspirer, c'est-à-dire ندخلوا l'air au corps. Toute unité structurelle du poumon, donc bien sûr ce sont des alvéoles pulmonaires, هما l'unité الوحدة البنيوية ديال الرئة. ثم le nombre de battements du cœur en une minute، يعني عدد دقات القلب في الدقيقة هو الإيقاع القلبي أو le rythme cardiaque. ثم une molécule chimique ou bien un protéine qui permettent le transport de l'oxygène، يعني جزيئات كيميائية تضمن أو تسمح بنقل الأكسجين. donc هي اللي كاينة في les globules rouges، donc c'est l'hémoglobine. Et finalement donc on a le muscle du cœur. On sait bien que c'est le myocarde. هذا هو النوع الثالث ديال les types des muscles. En passant aux deuxième question, donc répondez par vrai ou faux. Donc on a 5 phrases. La première, l'échange du gaz respiratoire entre l'air et le sang chez l'homme s'effectue au niveau des bronchioles. Donc كنعرفوا أن التبادلات الغازية بين الدم والهواء عند الإنسان تحدث داخل الرئة، لكن بالضبط ماشي dans les bronchioles وإنما dans les alvéoles pulmonaires. Donc هنا la phrase elle est fausse. exactement c'est les bronchioles. donc إلا طلب منك التصحيح غادي تحيد ديك برونشيول ودير بلاصتها les alvéoles pulmonaires. La deuxième, donc les globules rouges sont des cellules sans noyau qui transportent. Donc هنا ils sont vraiment des cellules sans noyau لكن ils transportent ماشي les nutriments. donc les nutriments ils sont transportés par le plasma alors que le globule rouge il transporte les gaz respiratoires. La troisième phrase, la cellule utilise du glucose et de l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc là c'est la respiration cellulaire, donc il est vrai. Les organes du corps consomment du dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. donc هنا les organes أو كما شفتوا في الدرس le muscle أو الخلايا بصفة عامة كتاخد الأكسجين وكتطرح CO2. donc هنا c'est le contraire. donc il consomme l'oxygène et il libère ou bien il rejette le dioxyde de carbone. donc هنا كان سيليكسيوني باللون الأخضر البلايص اللي فيهم الأخطاء في الجمل تا إلا طلب منك التصحيح. donc les lymphes interstitielles jouent le rôle d'intermédiaire. donc وسيط. donc les lymphes كتلعب دور وسيط entre quoi entre le sang بين الدم et les alvéoles. donc هنا الخطأ في الجملة c'est les alvéoles. donc في بلاصة les alvéoles on va mettre les cellules الخلايا لأن الخلايا هي اللي كتوسط بيناتهم le lymphe et le sang. Passons aux troisième question. La troisième question elle concerne les organes de l'appareil respiratoire. donc خاصنا نكونوا حافظينهم بالترتيب ديالهم باش نقادو هاد le texte. donc l'air inspiré entre par le nez. donc on a le nez c'est le premier organe descendant. donc شنو تابع le nez c'est la trachée. donc l'air كيدوز من le nez عاد تتبعو la trachée puis pénètre dans chaque poumon. ثم كيدخل à chaque poumon par une branche. كنعرفوا ان chaque poumon تيكون مرتبط بune branche. donc on a deux branches de poumon.
Puis, شنو كيتبع les branches? Donc, ce sont les branchioles. Donc, branches, كتجزأ le petit organes qui sont les branchioles. Finalement, on arrive au sac alvéolaire. Donc, on a في بلاصة le sac alvéolaire دارو les alvéoles pulmonaires. Donc, كنعرفوا أن le sac alvéolaire, il est constitué de plusieurs alvéoles pulmonaires. La deuxième partie qui concerne le raisonnement scientifique. Donc, on a le premier exercice. Il étude les échanges gazeux au niveau du poumon. Donc, on a qui met comme sur le document. On a un alvéole pulmonaire entouré par un capillaire sanguin. Donc, c'est نخلي محاط بشعيرة دموية. اللي كيميز هذا le document هو أنه كيحتوي على les pressions de O2 et de CO2 dans le sang et dans l'air alvéolaire. Donc, la première question, comparer. Donc, comparer, c'est-à-dire غادي نديرو مقارنة entre quoi? Donc, مقارنة ديال la pression de O2 dans le sang entrant. Donc, ميزو مزيان le sang entrant. لأن في la question كاين اللي كيغلط كيمشي كيشوف le sang sortant. Donc, le document واخا يكون فيه le sang sortant ما تشوفوش. ركزوا مزيان على le sang entrant. هذا من جهة. Et dans l'air alvéolaire من جهة أخرى. Donc, هنا شفنا le document كيبان لنا أن PO2 dans le sang entrant c'est 5,3 kilopascal. Donc, kilopascal هي الوحدة ديال قياس الضغط هنا. Et dans l'air alvéolaire c'est donc PO2 est égal 13,3 kilopascal. Donc, إلا درنا مقارنة غادي يبان لنا أن la pression ديال O2 في le sang il est comment? Il est inférieur que. Donc, هنا في la comparaison on utilise des termes tels que inférieur que, supérieur que ou bien égal. هادو ضروري تستعملوهم في la question de comparer. ما استعملتيهمش هنا كيتعتبر الجواب ديالك خاطئ. Donc هنا qu'est-ce qu'on va écrire? La pression de O2 dans le sang entrant اللي هو 5,3 est inférieur que أصغر من celle يعني la pression ديال O2 toujours dans l'alvéole ou bien dans l'air alvéolaire. D'accord? On passe à la deuxième question. Déduire le sens de diffusion de dioxygène et indiquer ce sens par une flèche rouge. Donc, إلا عقلتو في لو كور درتو واحد القاعدة ديال لي غاز أو la diffusion du gaz تتقول بأن le gaz diffuse de la zone de forte pression يعني من la zone اللي فيها la pression كتيرة vers في اتجاه la zone de faible pression يعني اللي فيها la pression قليلة toujours de forte pression vers la faible pression. Donc هنا إلا درنا ملاحظة ديال لو دوكيمون تتبان لنا أن la forte pression يعني الضغط المرتفع ديال O2 كاين في l'air alvéolaire اللي هي 13,3 alors que la faible pression كاينه في le sang اللي هي 5,3. donc فين غادي يكون المنحى او le sens غادي يكون من l'air alvéolaire vers le capillaire sanguin ou bien le sang. donc هنا on va écrire la phrase le O2 passe ou diffuse بحال de l'alvéole pulmonaire ou de l'air alvéolaire c'est toujours le même vers le sang ou bien vers le capillaire sanguin. وهنا ما نساوش la deuxième partie de la question on va mettre ce sens là avec une flèche rouge. donc كتبان لنا في الشكل une flèche rouge كتكون هابطه من l'air alvéolaire vers le capillaire sanguin. بالنسبه ل troisième question donc c'est la même chose غير هنا غادي نديرو une comparaison ديال CO2 donc toujours dans l'air alvéolaire et le sang entrant. هنا كيبان لنا ان PCO2 dans le sang entrant il y a 6,1 alors que dans l'air alvéolaire c'est 5,3. donc كتبان لنا ان la pression في le sang entrant il est supérieur أكبر من la pression de CO2 dans l'air alvéolaire. donc هنا كيكون العكس. donc qu'est-ce qu'on va écrire? donc la pression de CO2 dans le sang entrant est supérieure. donc là, elle est supérieure que celle dans l'air
alvéolaire. وبالتالي كي غادي يكون المنحى ديال la diffusion de CO2 donc c'est toujours le contraire de O2. غادي يدوز من le sang entrant ou le capillaire sanguin اللي فيه 6,1 اللي كتمثل هنا la forte pression vers l'air alvéolaire اللي هو 5,3 اللي كيمثل هنا la faible pression. Donc le CO2 diffuse ou passe de capillaire sanguin ou de sang vers l'air alvéolaire ou bien vers l'alvéole pulmonaire. بالنسبة لافليش هنا غادي نديروها بلو بلو دونك غادي تكون في لو سونس كونترير دو O2. دونك هنا كيبان لينا ان الا عرفنا كيفاش نديرو مقارنه مزيان يعني نستعملو لي تيرم انفيريور كو سوبيريور كو غادي نكونو جاوبنا مزيان على لي دو كيسيون. ندوزو la deuxième partie dans toujours le premier exercice. Donc هنا غادي نعالجو les échanges gazeux au niveau des organes. هنا اختارينا exemple de muscle. Donc le document 2 représente la quantité de O2 et de CO2. هنا c'est la quantité ماشي la pression. Donc باش نبيزو التمرين الاول على هنايا. Donc dans le sang entrant et dans le sang sortant. Donc هنا كنقارنوا الا كنا غادي نديرو شي مقارنه غادي نشوفوا le sang entrant et le sang sortant. هنا toujours la question c'est de comparer. هنا qu'est-ce qu'on va comparer? C'est la quantité de O2 dans le sang entrant et dans le sang sortant. Donc il a le sang entrant شحال فيه ديال O2 c'est 200 ml par litre. Alors que dans le sang sortant c'est 150. Donc هنا كتبان لنا ان الكميه ديال O2 كتنقص فاش كيدوز على لو مسكل. Donc هنا qu'est-ce qu'on va écrire? La quantité de O2 اللي هي 200 ml par litre il est comment? Il est supérieur كبير على 150 اللي هي la quantité de O2 dans le sang sortant. نفس الشيء بالنسبه ل CO2. donc كيبان لينا CO2 dans le sang entrant c'est 470 ml par litre alors que dans le sang sortant c'est combien? C'est 530 ml par litre. donc هنا كتبان لينا ان الكميه كتزاد. donc الى درنا مقارنه donc هنا toujours comparer غادي نديرو ان la quantité de CO2 dans le sang entrant est inférieure هنا أقل est inférieure que celle dans le sang sortant. بالنسبة la dernière question, déduire la nature des échanges gazeux qui se font au niveau des organes. donc هنا bien sûr غادي نخدمو على les quantités. بالنسبة ل O2 كنلاحظوا أنه كتنقص la quantité c'est-à-dire أن le O2 كيدوز il diffuse de le sang ou bien du sang اللي فيه كميه كبيره vers les muscles ou vers les organes. بالعكس ديال CO2 كيبان لنا انه ملي كيخرج من لو سون ملي كيخرج من لورغان تتبان لنا الكميه ديالو كتزاد c'est-à-dire انه جاي من لو muscle vers le sang. donc qu'est-ce qu'on va écrire dans les organes ou le muscle بصفه خاصه O2 passe ou bien diffuse de sang ou bien du capillaire sanguin l'artère vers le muscle alors que CO2 passe de muscle vers le sang ou bien vers le veine qui مثل عندنا في le document. donc هنا التبادلات او les échanges gazeux au niveau des organes et sont l'inverse des échanges gazeux qui se font au niveau des alvéoles pulmonaires. donc كنكونوا سالينا la partie de la respiration. la deuxième partie qui concerne le sang et la circulation sanguine. Dans l'organisme, le sang suit un double trajet représenté par le schéma ci-dessous. donc هنا عندنا un schéma اللي كيمثل لنا المسار ديال الدم في الاعضاء ديال الجسم سواء في les deux circulations. Donc la première question, colorée en rouge les vaisseaux qui transportent le sang riche en dioxygène et en bleu ceux qui transportent le sang riche en dioxyde de carbone. donc هنا دائما الا كتعطيك الشيما بحال ما هكا
دائما الجهه اليمنى كتمثل الدم الغني بالاكسجين سيتادير اللي كنمثلوه بلوغوج، والجهه اليسرى دائما كتمثل الدم الغني بثنائي اكسيد الكربون او كي ريش اون ديوكسيد دو كربون. دونك هنا عندنا في الشمال تحت دائما اللون الاحمر في الجهه اليمنى لان الدم تيكون جاي من لي بومون وكيكون دايز من لو كور عاد كيتوزع على الاعضاء، ومن بعد كيرجع لو سون من الاعضاء وتيكون غني بالسي او 2 كيرجع لو كور وكيعاود يمشي لي بومون باش يوقعوا لي زيشونج غازو باش يكون عندنا عاوتاني دم غني بالاكسجين. ثم انديكي باغ لي فليش لو سونس دو سيركولاسيون دو سون. دونك هنا كنعرفوا ان الدم عنده اتجاه واحد فقط، غادي نمثلوه بواسطه اسهم هو والدورات الدمويه في الشمال اللي عندنا هنا. دونك هنا عندنا اسهم كتمثل لنا المنحى ديال الدم ممثله في الوثيقه. دونك هنا كيبان لنا ان المنحى ديال جريان الدم ممثل بدورتين. دونك عندنا الدوره الرئويه او لا سيركولاسيون بولمونير كتبدا عندنا من لو فونتريكول دروات. هنا دائما بالنسبه للقلب راه كيتمثل عكسيا كما كنشوفوا. دونك الا كانت عندنا الجهه اليمنى سيتادير راه هذيك هي الجهه اليسرى بالنسبه للقلب والعكس صحيح. دونك هنا عندنا الدوره لا سيركولاسيون بولمونير كتبدا من لو فونتريكول دروا وكتنتهي بلوغييت غوش، وبالنسبه لا سيركولاسيون جينيرال كتبدا من لو فونتريكول غوش وكتسالي بلوغييت droite. Donc on a deux circulations, circulation pulmonaire et circulation générale. Donc ma quatrième question, expliquer le rôle du cœur dans la circulation sanguine. Donc هنا كنعرفوا ان الدم الدور ديالو هو ضخ القلب ضخ الدم داخل الجسم. Donc هنا il assure la circulation du sang dans le corps. يضمن جريان الدم في الجسم. دونك داك القوه ديال الضخ هي اللي كتعطينا جريان الدم داخل الاعضاء. دونك هنا كذلك ما تنساوش تراجعوا المكونات ديال القلب. دونك ممكن تعطيك سؤال يعني تعطيك شيما ديال لو كور او ديال لاباري ريسبيراتوار ويقول لك لي جوندي لو دوكيمون. دونك لي جوندي سيتادير اعطي الاسماء المناسبه لكل رقم. دونك هنا خاصنا نكونوا حافظين لي كونستيتيون ديال لو كور من جهه، ونكونوا كذلك ضابطين مزيان لي كونستيتيون دو لاباري ريسبيراتوار شي لوم من جهه اخرى. ثم كذلك بقات لنا واحد الفقره من طرس كذلك ما دخلتهاش في الفرد، ممكن تكون يعني في لو كونترول، هي لي زيتاب دو لا سيركولاسيون دو كور او الدوره القلبيه. دونك هنا كما كيبان لنا ان هناك 3 مراحل. عندي المرحله الاولى هي لو دياستول او الانقباض او الانبساط العام عفوا. هنا كنلاحظوا ان الدم كيدخل الى الاذينتين. دونك هنا باش تعرفوا تميزوا ما بين لي شيما، لانه ممكن يكون السؤال يعني يعطيوك هاد 3 ديال الشيما ويقول لك رتبهم ليا او يعطي الاسم المناسب لكل مرحله. هنا دائما الا كانوا الاسهم داخلين القلب عبر العروق تيكون له دياستول. الا كان السهم من لي زوريات فيغ لو فونتريكول سي لو سيستول اوريكولير يعني الانقباض الاذيني. الا كانوا الاسهم خارجين من لو كور هنا سي لو سيستول فونتريكولير يعني الانقباض الاذيني فين كيخرج الدم من القلب في اتجاه. دونك كنكونوا سالينا التصحيح ديال الفرد الثاني من الدوره الاولى، وكنتمنى تستافدوا ما امكن من هذه التصحيحات وان شاء الله تجيبوا نقاط مزيانين في الفرد الثاني وتعوضوا ما فات في الفرد الاول، وبالتوفيق ان شاء الله.